करें कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए ज़िक्र कर रहा हूँ, असूल मोहब्बत इलाही के लिए ज़िक्र कर रहा हूँ। सबसे पहले एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह की फरमाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह,
لا إله إلا الله 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 محمद रसूलुल्लाह। एक उसी लफ्ज़ अल्लाह की फरमाएं और पहले अल्लाह पर जल्ला जलालहू कहना वाजिब है। अल्लाह जल्ला जलालहू अक्बर शान अल्लाह 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 जल्ला जलालहू अक्बर शानु अल्लाह 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 जल्ला जलालहू अक्बर शानु अल्लाह 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 जल्ला जलालहू अक्बर शान। 10 बार ये इस्तिग़फ़ार पढ़ना। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन 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 रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्त खैरुर राहिमीन। 10 मरतबा ये दुरूद शरीफ फरमाते। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी 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 सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी।
وفل بنا كما أنت أهل السنة أنت أهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والوفاء والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا على حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی روح خبردار تیرا. یا اللہ اپنی کامل محبت میں نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما. اپنی کامل رضا ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنی ذات کا وصل ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنی ذات کا وصل ہمیں نصیب فرما. ہماری قلب و جان کو اپنے عشق و محبت میں مبتلا فرما. یا اللہ کامل اطاعت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہر قدم پر یا اللہ تجھے یاد رکھنے اور تجھے راضی اور خوش کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سفر حضر میں یا اللہ ہر جگہ پر اپنی مائیت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ خلوت اور جلوت میں اپنی مائیت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنی مائیت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنی ذات کی یا اللہ خاص یا اللہ نگہداشت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ست العرش مسمون علینا وعین اللہ ناظر علینا بحول اللہ لا یغفر. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نیک لوگوں کی محبت اور نیک اعمال کی محبت نصیب فرما. اللہ آپ کے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما. ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما. اولیاء صدیقین میں سے فرما. اولیاء صدیقین میں سے فرما. یا اللہ ہر کام میں ہر طرح کی آسانیاں فرما. لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت. اللہ عافیت دارین نصیب فرما. عافیت دارین نصیب فرما. اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے بڑوں کی توجہات برزخ سے ہمیں نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایات ہم سب کو نصیب فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. میری آنکھ کو یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. پہلے سے زیادہ نظر کو تیز فرما. ہر قسم کے دکھ درد سے محفوظ فرما. یا اللہ گھر والوں کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرما. اللہ جو بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو صحت اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ اس ادارے کو اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ جتنے بھی طلبہ پڑھ رہے ہیں طالبات پڑھ رہے ہیں سب کو خوب کامیاب فرما. خدمت گزاروں کو برکتیں اور ہمتیں عطا فرما. اللہ جتنے لوگ ادارے سے محبت کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں ان کو خوب برکتیں نصیب فرما. اس خانقاہ کے فیض کو پورے عالم میں عام اور تام فرما. یا اللہ کراچی خانقاہ کوئٹہ جہاں خانقاہیں ہیں یا اللہ اس کی شاخیں ہیں یا اللہ ان میں خوب آپ کی محبت کے کام کو عام اور تام فرما. وہاں جو ساتھیوں کے ذمے لگایا ہوا ہے کام ان کو اخلاص سے کام کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو آپ کی محبت کا نشر کرنے والا فرما. ہمارے آپ کی محبت کا نشر کرنے والا فرما. ہمیں ہمارے متعلقین متعلقات کسی کو بھی یا اللہ اپنی محبت سے اور اپنی محبت کے پھیلانے سے محروم نہ فرما. اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو اس عظیم الشان کام کے لیے استعمال فرما. اس عظیم الشان کام کے لیے استعمال فرما. دین کی خدمات کے لیے استعمال فرما. یا اللہ رزق و روٹی کی وسائل کو بھی آسان فرما. اس میں خیر و برکت پیدا فرما. یا اللہ خیر و برکت پیدا فرما. یا اللہ یہ دنیا کی زندگی
جس معاش پر مبنی ہے یا اللہ، جس معاش پر اس کی بنیاد ہے، اس میں آسانیاں فرما، اور ہماری معاد بھی اچھی فرما، ہماری آخرت کی زندگی کو بھی اعلیٰ فرما، سلامت اعضا، سلامت ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرما، سلامت اعضا، سلامت ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، ہماری جتنی بھی نیک تمنائیں خواہشات اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ، کسی غیر کا ہمیں محتاج نہ فرما، اپنی ذات کا کامل توکل ہمیں نصیب فرما، ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما۔ یا اللہ، ہمیں اسلام کامل نصیب فرما، ادخلوا فی السلم کافہ کہ یا اللہ ہمیں مصداق فرما۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، ولایت نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، اور دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے یا جن نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ اجمعین۔